बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल है और मेरे साथ हैं अहमद महबूब और एतजाज नकी साहब। एतजाज साहब, इमरान खान साहब की जो मुश्किलात है उनमें इजाफा हो रहा है। नैब ने आज 190 मिलियन पाउंड केस में जो है वो रेफरेंस दायर कर दिया बुशरा बीबी पर, इमरान खान पर। मुश्किलात में इजाफा है। इस केस को सुप्रीम कोर्ट में भी सुना जा चुका है और जब बैरिया टाउन वाला केस था उसमें जो जिस तरह ये ट्रांजैक्शन हुई और पैसे जो है वो पाकिस्तान के हुकूमत पाकिस्तान के मिलने हैं, तो इस रेफरेंस की क्या वक़्त है, क्या लगता है आपको? देखें, जहाँ तक है कि टेक्निकली उसके पैसे कहाँ जाएंगे, पैसे किसको मिलेंगे, यकीनी तौर पर वो हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए थे। उसमें एक बड़े प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज का भी नाम था और वो सारे मामला चलते रहे। वो मेरे ख्याल में उस पर बहुत बात भी हो चुकी है। अब ये जो नैब ने रेफरेंस रीओपन किया है, ये आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया था कि वो जो अमेंडमेंट की गई थी 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से, उसको मनसूख किया गया था। उसके बाद फिर नैब में जो है रेफरेंसेस दोबारा ओपन होना शुरू हो गए। उसके तहत ये भी एक रेफरेंस जो है वो सामने आ गया। अब उसमें यकीनी तो अब सिर्फ खान साहब का नाम नहीं है, जैसे अभी आपने कहा बुशरा बीबी का नाम है, फराह गोगी का नाम है, जुल्फी बुखारी का नाम है, तो दीगर 8 लोग जो हैं वो भी उसमें शामिल हैं। तो अब उसके बाद ये जो नैब का रेफरेंस ओपन होना, या इसको हम कहें कि री ओपन होना, यकीनी तौर पर अगर सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो खान साहब की मुश्किलात में यकीनी तौर पर इजाफा होगा, पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा होगा, और जो मुखालफिन हैं वो शिकंजा कसना चाह रहे हैं। तो जाहिर है एक लिहाज से वो नैब के थ्रू भी अब वापस आ रहे हैं, क्योंकि उसमें जब वो अमेंडमेंट हुई थी तो उसमें तो सबको इसका फ़ायदा मिल रहा था। अब आया नैब उसको किस तरह से आगे लेके चलती है, ये तो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा और वो ट्रेंड बताएगा कि कौन किसके साथ खड़ा है। क्योंकि बहुत से फिर सवालात उठते हैं कि कौन जो है वो खान साहब के साथ है और कौन मुखालिफ है, कौन किसका लाडला है, कौन किसका लाडला नहीं है। तो ये नैब रेफरेंस में सारी चीज़ें आएंगी। मेरे ख्याल में खान साहब के लिए जो है ना एक और शिकंजा तैयार किया गया है और इसमें फिर परत बाई परत बहुत सी चीज़ें जो हैं वो खुलना शुरू होंगी और उसमें शायद पैसे तो जो सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में है वो कौमी खजाने में जाएं या सिंध हुकूमत क्लेम कर रही है हमें मिलें, उनको मिले या ना मिले, उससे अवाम को फ़ायदा हो ना हो, कौमी ख़जाने को फ़ायदा हो ना हो, एक सियासी फ़ायदा हमें होता हुआ ज़रूर दिखाई दे। अच्छा साहब, आपसे एक छोटा सा पॉइंट इस पर भी लूँगा कि जिस तरह इमरान खान पर जो आप जिस तरह कह रहे हैं कि शिकंजा जो है वो सख्त किया जा रहा है और केसेस पे केसेस आ रहे हैं, फिर इमरान खान का जो वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से और चेयरमैनशिप से साइड होने का जो फैसला था, आपको लगता है कि वो दुरुस्त था? क्योंकि फिर अब इमरान खान पर कानूनी मामला जिस तरह के मर्जी चलते रहे, पार्टी तो उनकी स्मूथली चलती रहेगी ना? नहीं, यकीनी तौर पर ये तो एक सियासी तौर पर इसके अलावा कुछ चारा कार नहीं था। आपको याद है लास्ट टाइम आपसे ये बात हुई थी कि प्लान ई, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी पीटीआई का जो है वो तैयार है और उसी प्लान के तहत ही जो उन्होंने चेयरमैनशिप के हवाले से नामजदगी अबूरी चेयरमैन जो है वो बनाया है। तो यकीनी तौर पर उनको सियासी फ़ायदा इसका होगा। आने वाले इंतखाबात में खान साहब की ज़ात के लिए कुछ भी हो सकता है और ख़ुद चूँकि खान साहब आप ये कहते रहे हैं हमेशा, जब वो अपने मुखालफिन पर तनकीद करते थे तो हमेशा ये बात करते रहे हैं कि पार्टी जो है मौरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, पार्टी में लेयर्स होनी चाहिए और ज़रूरी नहीं कि एक ही बंदा जो है वो विराजमान रहे। अब ज़ाहिर है वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहते थे कि एक बंदा अगर चला गया है, पार्टी हेड दुनिया से चला गया है या किसी और वजह से, तो फिर एक ही ख़ानदान में नहीं रहनी चाहिए। तो खान साहब ने प्रैक्टिकली उसको प्रूव किया, ये अच्छी बात है और मेरे ख्याल में सियासी तौर पर पीटीआई का ये बड़ा अक्लमंदाना और दानिशमंदाना फैसला है। अगर खान साहब वापस आ जाते हैं तो ये अबूरी चेयरमैनशिप है मेरे ख्याल में वापस उनके पास आ जाएगी, यानी वो अगर मैदान में आते हैं इंतखाबात में, और अगर नहीं तो फिर मेरे ख्याल में ये फैसला जो है ये अच्छा फैसला है। और उनका वर्कर्स जो है वो पीटीआई के साथ खड़ा है। खान साहब की अपनी नामजदगी है मेरे ख्याल में, तो पहले ही एक तासुर था कि खान साहब नहीं माइनस इमरान खान जो है वो पीटीआई का क्या फ्यूचर होगा, उसका वर्कर उसके साथ खड़ा होगा या नहीं खड़ा होगा। मेरे ख्याल में वो इंटैक्ट रहेगा क्योंकि ये नामजदगी खुद खान साहब ने की है। अच्छा अमन, आपसे बात करूंगा, ये जो तमाम तर मुश्किलात इमरान खान के लिए खड़ी की जा रही हैं और जिस तरह उनका जो मकबूलियत का ग्राफ है उसको गिराया जाने की कोशिश की जा रही है और ऑडियो लीक्स आ रही हैं, इंटरव्यूज करवाए गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, उसके बावजूद आपने देखा जो बुनीर और जो केपी के अवाम मर्दान में, बन्नू में, बुनीर में जिस तरह निकली है, वर्कर कन्वेंशन थे लेकिन वो लगता है ऐसी था जैसे जलसे हैं। तो आपको लगता है कि लोगों में कोई इन चीज़ों का तासुर जा रहा है और पीटीआई की मकबूलियत कम हो रही है ये कन्वेंशन देखकर? देखिए हुसैन, अवाम जो है ना वो अपना फैसला सुना चुके हैं। आप वर्कर्स कन्वेंशन देख लें, खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहे हैं वो वर्कर्स कन्वेंशन ही, वो किसी जलसे से कम का मंजर नहीं पेश कर रहे।
اور جو سوال اٹھائے جا رہے تھے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان جب چیئرمین شپ سے ہٹیں گے تو ووٹ بینک کم ہو جائے گا، لوگوں کی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، پی ٹی آئی کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں وہ ہٹ جائیں گے، لیکن اس کا بھی ہمیں جواب مل گیا۔ ابھی میرا خیال ہے کل ہوا ہے متدان میں بھی، اور کنورٹڈ کنونشنز کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی حساب سے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ لوگ ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں۔ اور جو نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ فوٹو شاپ کر کے یہ لوگ سروے بنوا لیتے ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ اگر فوٹو شاپ کر کے سروے بنتا ہوتا تو سب سے پہلے آپ بنواتے۔ تو میرا نہیں خیال کہ مقبولیت کم ہو رہی ہے، یہ اوچھے جو ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں اس سے مقبولیت اور بڑھ رہی ہے۔ ایک انسان جو آلریڈی جیل میں، آپ اس کے اوپر وارنٹ گرفتاری جاری کر دیتے ہیں، مطلب مجھے آپ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ایک گرفتار بندے کو دوبارہ کیسے گرفتار کر سکتے ہیں۔ بس یہ ایک وہی اوچھے ہتھ کنڈے ہیں کہ کسی طرح سے وہ انسان بچ نہ جائے یا وہ باہر نہ آ جائے، اور ہمیں جو ہے وہ خوف تو ایک ویسے ہی طاری ہے ان کے اوپر عمران خان کی مقبولیت کا، تو بس اسی خوف سے وہ ڈر کے جو ہے نا اوچھے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں، ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیسز پر کیسز بنائے جا رہے ہیں، کیسز 200 کے پتہ نہیں 300 تک تو پہنچ ہی چکے ہوں گے اب۔ لیکن ان کو ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ ان کی جو مقبولیت ہے وہ کم نہیں ہو سکتی۔ عوام میں جو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان ہیں وہی ابھی تک جو ہے برقرار ہیں، بے شک کوئی عبوری چیئرمین آ جائے یا کوئی بھی آ جائے، لوگوں کے لیے جو پی ٹی آئی کا جو اصل جو چیئرمین ہے، جو قائد ہے، وہ عمران خان ہی ہے۔ اور کچھ بھی چینجز ہو جائیں، کوئی بھی پلان لے کے چلے پی ٹی آئی، لیکن عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی سے دور نہیں ہو سکتی، کیونکہ ووٹ جو ہے وہ صرف عمران خان کا ہے۔ سجدہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا، اینڈ آخر میں اس پہ کمنٹ دیجیے گا۔ جس طرح کل آپ نے دیکھا کہ پیپل پارٹی کے ایک رہنما ہے، وہ ایک جگہ پہ بیٹھے تھے اور انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ 70% مقبولیت جو ہے وہ عمران خان کی ہے اور باقی پارٹیز کے پاس 30% ہے۔ پھر جس طرح احمد نے کہا کہ نون لیگ نے کہا ہے کہ جی فوٹو شاپ کر کے لگائے جا رہے ہیں سروس، تو نون لیگ کا اپنا ڈیجیٹل پیج تھا ٹویٹر پہ جس پہ سروے کیا اور وہ ان کو ڈیلیٹ کرنا پڑا، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اردو پوائنٹ نے بھی کیا، اور جی این این کی جانب سے اکبر بادر صاحب کی طرف سے بھی جو کیے جا رہے ہیں، ابھی اکرم صاحب کی طرف سے بھی جو سروس کیے جا رہے ہیں، تو اس طرح کے جو الزامات ہیں کہ جناب مقبولیت نہیں ہے، تو یہ آنکھیں بند کرنے سے گزارا ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کا؟ نہیں، وہی بات ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے آنکھیں بند کرنے سے تو مسلم لیگ نون کا بھی گزارا نہیں ہے، کسی بھی سیاسی جماعت کا گزارا نہیں ہے، اور جو سیاسی جماعت آنکھیں بند کر لیتی ہے اس کا حشر تاریخ میں کبھی اچھا ہوا بھی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی آپ نے یہ سینیٹر عفنان اللہ نے یہ بات کی ہے، آپ گفتگو کرتے ہوئے ایک نجی ٹی وی چینل سے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سرویز جو ہے وہ فوٹو شاپ کروا لیتے ہیں، اسی طرح انہوں نے بلاول پہ بھی تنقید کی، تو ظاہر ہے وہ اب مختلف طریقے ڈھونڈ رہے ہیں اپنے مخالفین پہ کس طرح سے کیچڑ اچھالا جائے اور کس طرح سے اپنا قد بڑھایا جائے۔ اب جہاں تک یہ بات ہے نا کہ سرویز کے ایون کے سروے جو ہیں وہ غلط ہیں، صحیح ہیں، میں بتاؤں فوٹو شاپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ سروے خود کروائے بھی جاتے ہیں، اس میں بھی نون سروے کرواتی رہی ہے، مختلف نیوز آرگنائزیشنز اس کا پارٹ رہی ہیں، وہ اپنے سرویز کرواتے ہیں اور اپنے ہی فگر جو ہیں وہ شو کرتے ہیں، تو سروے کوئی حتمی بات نہیں ہوتی۔ ایون کہ پی ٹی آئی کے بارے میں بھی ہو تو میرے خیال میں بطور صحافی ہم نہیں سمجھتے کہ کسی سروے پہ ہم کوئی حتمی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ حتمی رائے جو ہے وہ یقینی طور پر ایک آپ کا تجزیہ ہوتا ہے، وہ دستیاب حالات اور دستیاب معلومات کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اعتزاز احمد آپ دونوں کا۔ ویڈیو کا اختتام اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی مشکلات کو آسان کرے۔ پاکستان زندہ باد۔